kay mo gunit sa iyahang Yakult. Dali ah. Oh, ganit eh. Pero ba manghatag biskwit? Ganit eh. Ganit eh. Awa, di mo gunit oh, di mo gunit oh. Ah, sus, Ginoo ko. Asa man ni naliwat tapulan ni kay mo gunit niya hang. Masuko ra bag kuhaan. Guniti lang, guniti lang. Guniti kuya oh. Guniti. Guniti ha. Daray mo ha kuya oh. Sosyal na ya, sosyal gikan na sa kuan Jollibee. Ako sinagbot ya. Wala. Ay, Diyos mio, marimar. Wala. Ang kauna sana mong biskwit kay mang kaulan nun, manguli na ta. Manguli na ta. Hi. Hi, Jackson. Hi. Di ba managad oh. Di na manghatag, kuhaan ako nasuko. Hi, Jackson. Hi. Shh. Uy. Di manghatag ay. Di manghatag. Tara na. Tara. Isuot tayo mo slipper uy. Manang gihubo mo na jukag nas imong balay. Na. Tara na. Dito na sa jeep. Kauna kay kaulanon. Uy, kaulanon day. Kaulanon. Smile na lang, be. Smile. 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 Ay, di mo smile. Ay, di napalitan og foods. Ay. Di palitan na na, oh. La, chocolate good ni iyang gikaon. Putda na, be, kapoy. O gunit. Ikaw ra gunit lang. Di mo gunit ba? Di mo gunit. Di mo gunit. Ya. Tarong nga. Wak man na nakuan. Hangad anak para maingon. Mabasa ta ani ron. Mabasa ta. Sige na guys, ay manguli na mi kay kaulan nun. My God, na kantin man ni diri o kantin. Aray na. Ay, wa man ni mo binli si Madam. Ay, hotda na lang na.